Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari khotbah di bukit. Die heutige Predigt ist entnommen von der Bergpredigt. Dan kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 26. Und wir lesen gemeinsam Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Saya akan membaca 21 sampai 23, lalu kemudian saudara Ignacio akan membaca 24 sampai dengan 26. Ich lese Vers 21 bis 23 und die Übersetzung ab Vers 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, So lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantwortete und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den kita letzten masuk dalam Heller doa. bezahlt hast. Lass uns beten. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Vater, segne die heutige Andacht. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa artinya, Hilf, sodass wir wahrhaftig verstehen dan kehidupan kami boleh dikuduskan oleh Tuhan. und unser Leben geheiligt wird von dir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Namen Jesu Christi beten wir. Amin. Amen. Nah, sudah mungkin kita perlu membaca di dalam hal ini ayat yang terakhir satu sebelumnya ya. Di situ kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-20 itu Yesus mengatakan tentang keagamaan, atau dalam terjemahan yang lain righteousness ya, yang lebih benar daripada keagamaan atau righteousness ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Vielleicht müssen wir hier einen Vers davor lesen, also Vers 20. Da wird gesprochen über eure Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die besser ist als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Nah, sudah itu dikatakan menjadi ciri daripada orang Kristen ya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang adalah murid-murid Kristus. Und das ist die Eigenschaft von wahren Christen und Leute, die Christus folgen. Nah, tentu saja orang setelah mendengar kalimat ini orang akan bertanya, apa maksudnya better righteousness di sini ya? Keagamaan yang lebih benar ini apa ya maksudnya? Wenn man das hört, fragt man sich vielleicht, was ist diese bessere Gerechtigkeit oder bessere Nah, di Religiosität? sini di dalam perikop ini ya diberikan salah satu dari sebetulnya ada 6 keseluruhan 6 topik ya. Ini adalah yang pertama yaitu tentang anger, saudara. Und hier gibt es eines, was angesprochen wird von 6 Punkten, nämlich über Zorn. Nah, sudah membaca di dalam ayat-ayat tadi ya, di situ dikatakan ini apa tipikal di sini ada kontras. Kamu telah mendengar ya yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Und wenn man hier liest, sieht man was Typisches, nämlich das eine, ihr habt gehört, was den Alten gesagt ist. Lalu terus kemudian otoritas Yesus di dalam menafsirkan Taurat ini, yaitu ayat 22 awal, tetapi aku berkata kepadamu. Und die Autorität Christus, indem er das interpretiert in Vers 22, ich aber sage euch. Sudah penting sekali untuk mengerti Torah, untuk mengerti firman Tuhan ini dari perspektif Kristus ya, bukan dari establish apa ini interpretation yang ternyata salah atau memperlunak dalam hal ini. Und es ist wichtig, die Tora zu verstehen von der Interpretation Christi, nicht von anderen Institutionen, die das vielleicht sanfter machen. Ini ya institusi-institusi atau penafsir-penafsir ini bisa menafsir dengan ya menurut tradisi mereka sendiri. Denn diese Institutionen oder die Interpreter, die können das halt interpretieren nach ihrem eigenen Sinn. Tapi kita perlu mengertinya di dalam hal ini ya bersama dengan Kristus. Aber wir müssen das verstehen gemeinsam mit Christus. Kita tahu ya, saya ini orang-orang Farisi dengan apa ini legal principles mereka gitu ya. Ini ternyata malah memberikan interpretasi yang distorted gitu terhadap Torah.
Und wir wissen, dass die Pharisäer mit ihren Gerechtigkeitsprinzipien eine Interpretation gegeben haben, die verzerrt ist zu den Tora. Jadi mereka memberikan tafsiran-tafsiran yang bisa misleading ya di dalam hal ini. Die haben also Interpretationen gegeben, die irreführend sind. Kalau kita melihat apa sih spiritnya pengajaran dari Yesus Kristus ya? Denn was ist eigentlich der Geist der Lehre Christi? Nah, saudara melihat di sini ya bahwa keagamaan yang dikatakan di sini lebih benar itu harusnya itu go beyond. Ini harusnya melampaui observance yang outward ya, melampaui apa ini ya, observance susah ya terjemahan bahasa Indonesia ya, satu apa ya, keagamaan yang dijalankan secara eksternal gitu. Also, und die Lehre ist, dass diese wahre Religiosität, das geht hier darüber hinaus, dass es nicht nur äußerliche Beachtungen sind oder äußerliche Einhaltungen Atau go sind, beyond external observance justru gitu. dass dieses sogar überragt. Jadi religiosity di sini yang dimaksud adalah Yesus mengajarkannya itu harus goes beyond outward observance gitu, bukan outward observance saja gitu, maksudnya itu ya. Also die Religiosität muss mehr sein als diese äußerliche Ya, Einhaltung. kalau goes beyond atau mungkin lebih tepat istilah goes deeper kali dalam hal ini ya. Berarti saudara tahu itu berarti religiosity yang diharapkan itu adalah inward ya, berarti yang secara batiniah gitu. Also darüber hinausgehen bzw. tiefer gehen. Also wird eigentlich erwartet diese Saudara tahu dengan innerliche kalimat ini Religiosität. berarti yang diharapkan Yesus itu adalah inward religiosity ya. Kalau bukan outward ya berarti inward religiosity. Was also erwartet ist keine äußerliche Religiosität, sondern innere Religiosität. Ya, saya ini apa yang disebut dengan keagamaan, religiosity ini memang selalu rentan ya. Kekristenan itu ya termasuk kalau kita nggak berhati-hati bisa menjadikan keagamaan yang sifatnya itu hanya ya outward, bukan dari dalam hati kita. Und bei Religiosität ist es zwar immer so ein bisschen gefährlich, auch bei den Christen, dass man das oft dann nur ins Äußerliche einschränkt. Selain itu apalagi di dalam hal ini ya yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Was gibt es weiteres davon zu erlernen zu diesem Punkt? Yaitu bahwa ini ya, waktu kita menaati Taurat ya, tidak cukup hanya dengan kita itu menghindari ya apa ini secara negatif ya, maksudnya tidak melakukan ini gitu ya. Terjemahin dulu mungkin ya. Dass wenn man die Tora befolgen will, dass man nicht nur verhindert, etwas nicht zu tun, was verboten wird, Tapi terutama yaitu bagaimana kita melihat positif goalnya, sondern das positive Ziel zu erkennen. yaitu apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki gitu ya. Makna positifnya apa? Nämlich, was ist dieser positive Sinn, was Gott bewilligt? Nah ini yang kedua, tadi yang pertama gitu bukan outward tapi inward ya. Das ist also der zweite Punkt. Der erste Punkt, dass es nicht äußerlich, sondern innerlich ist. Yang berikutnya lagi, kita juga bisa mengatakan di dalam model keagamaan orang Farisi ini bisa seperti dipastikan bahwa orang itu kayaknya bisa achieve ini ya, ini bahkan bisa black and white gitu. Ya, saya melakukannya. Oh, kalau dia tidak gitu misalnya. Und das andere ist, dass in dieser Religiosität der Schriftgelehrten anscheinend man das erreichen kann. Also schwarz und weiß, ja, ich habe das erreicht, der andere hat es nicht erreicht zum Beispiel. Ya, atau kemudian yang lain tidak gitu ya. I can do it, but ya, and the others not gitu misalnya ya. Good. Jadi tapi saudara kalau saudara melihat di dalam gambaran ini ya, saudara bisa melihat bahwa yang diajarkan Yesus ini ya ini satu gambaran yang sebetulnya waktu kita bercermin kita tahu kita belum bisa ke sana, saudara. Aber in diesem Bildnis erkennen wir tatsächlich, dass wir dieses noch nicht erreichen können. Betul, berarti maksudnya ini adalah keagamaan yang sejati itu tidak lain tidak bukan adalah
anugerah pemberian Tuhan, bukan something that we achieve. Also, dass die wahre Religiosität eine Gnade ist, nicht etwas, was wir erreichen können. Nah, saudara kalau membaca misalnya ya, itu di again di ayat sebelumnya ya, saudara bisa membaca di situ bahwa ada tuntutan, maaf bukan di bukan di sebentar, saya perlu waktu untuk mencari ya. Tapi ada ayat di dalam khotbah di bukit itu, di situ dikatakan bahwa kita ini harus sempurna ya, seperti Bapa kita yang di surga itu juga adalah sempurna. Denn es steht ebenso geschrieben in der Bergpredigt, dass wir vollkommen sein sollen, denn unser Vater im Himmel ist vollkommen. A Father in heaven is perfect ya. Jadi gambaran ini saudara kalau waras ya, kita membaca bagian ini kita sadar siapa yang bisa sempurna seperti Bapa yang di sorga itu kan ya. Und wenn man das liest, wird man erkennen, wer kann vollkommen sein, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Dan dengan kata lain, di sini Yesus menghadapkan kepada satu kesempurnaan ideal, yaitu membawa kita ini untuk bergantung kepada Tuhan. Gitu. Mit anderen Worten führt Jesus uns zu dieser ideale Vollkommenheit, so dass wir uns an ihm anlehnen müssen. Dan Yesus mau supaya kita bergantung kepadanya. Und Jesus will, dass wir uns an ihm anlehnen. Ya, bukan model keagamaan orang Farisi yang bisa make sure, memastikan, oh ya ini saya bisa achieve, 100% saya bisa achieve gitu ya. Bukan itu itu justru malah keagamaan yang kayaknya patut dipertanyakan. Nicht die Religiosität der Schriftgelehrten, die sicherstellen können, ja, ich kann das erreichen mit meinem eigenen Willen. Das ist gerade die Religiosität, die man in Frage stellen soll. So, sekarang kita baru masuk di dalam ini ya, tentang anger ini ya. Ini tentu saja ini lebih daripada sekedar anger management ya. Und nun kommen wir zu dem Thema Zorn. Natürlich ist es mehr als nur Wutbewältigung. Sebetulnya yang dikatakan di sini saya pikir cukup jelas ya. Waktu kita membaca mulai dari ayat yang ke-21 ini kan bicara tentang membunuh ya. Ini kan jangan membunuh. Und ich glaube, was hier geschrieben steht, ist schon ziemlich klar. Im Vers 21 steht, du sollst nicht töten. Ya, itu orang kalau membaca kalimat ini terus kemudian menginterpretasinya secara superficial ya, kita bisa mengatakan saya nggak pernah kok membunuh orang. Wenn man das liest und es nur oberflächlich interpretiert, würde man sagen, ja, ich habe noch nie jemanden getötet. Tetapi terus kemudian Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Aber Jesus sagt, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird vor Gericht verfallen. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Wer zu seinem Bruder sagt Racker, der wird dem Hohen Rat geführt. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Saudara tahu ya, kalau di dalam pengadilan dunia ini, termasuk di dalam zaman Yesus, enggak ada lah orang yang terus kemudian ditarik ke pengadilan karena bilang stupid and fool atau apa ini seperti dikatakan di sini, kafir dan jahil ya. Wir wissen, dass in der weltlichen Gericht auch zu Zeiten Jesus keiner vor Gericht gestellt wird, weil er gesagt hat, du Narr oder Racker zu seinem Bruder oder Geschwister. Tetapi saudara, di sini Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Und doch sieht Gott hier in das Innerliche unserer Herzen. Ya, seringkali menjadi pembunuhan itu sebelumnya sudah ada akarnya. Denn bevor es zu Mord geht, gibt es dafür schon Wurzeln. Ini ya, saya kalau dalam bahasa Inggris itu attitude of contempt, ini terjemahannya ya. Satu sikap yang seperti kayak merendahkan ini ya. Ini Tuhan itu take it seriously. Also eine verachtende Haltung, und das nimmt Gott sehr seriös. Ya, jadi untuk kita ya, mungkin kita mengatakan, siapa sih di dalam dunia ini yang nggak menghina gitu kan ya. Setiap orang juga pernah merendahkan orang yang lain dan sebagainya.
Tapi bagi Tuhan ini satu permasalahan yang perlu diselesaikan, saudara. Wir sagen vielleicht, ach, wer hat denn schon niemals ein bisschen erniedrigt oder verachtet? Das passiert doch jedem Mal, aber für Gott ist es sehr wichtig und Nah, seriös. saudara bisa membayangkan bahwa ini Pak Yesus waktu mengatakan kalimat ini ya, yang berkata jahil harus harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, itu must be very shocking ya kalimat ini. Man kann sich vorstellen, dass wenn Jesus sagt, wer sagt Racker, wer sagt du Narr, er wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Nggak Das kebayang ist saya orang schockierend. Yahudi mendengar kalimat seperti itu gitu. Man kann sich nicht vorstellen, wenn die Juden das gehört haben zu der Ya Zeit. kalau orang membunuh ya ini is a crime ya gitu ya, terus kemudian dia harus diperkarakan. Yo, kita setuju, bahkan orang bukan Kristen pun juga setuju dalam hal ini. Wenn man tötet, natürlich ist es kriminell, das muss vor Gericht gehen, da wird die Welt uns auch zustimmen. Tetapi saya kekristenan itu sekali lagi ya membicarakan tentang radikalitas hati ya, bicara tentang the root of our heart itu. Ini kedalaman bukan superficially tadi. Aber das Christentum spricht über die Radikalität unseres Herzens, also das Innere, nicht das Äußerliche. Ya kalau superficially ya kita semua mungkin nggak pernah membunuh gitu ya, superficially. Oberflächlich kann man vielleicht sagen, ja, ich habe noch nie jemanden getötet, alles gut. Tetapi kalau kita disoroti sampai kepada kedalaman hati yang seperti ini ya, tampaklah di sini ya kejahatan hati itu. Gitu. Aber wenn man das dann ins Herzinnere richtig beobachtet, dann sieht man dieses Böse darin. So, sekali lagi ya, waktu Tuhan membentuk kita, itu Tuhan bukan membentuk kita di dalam external attitude ya, bukan gitu. Also Gott formt uns nicht in die äußerlichen Eigenschaften oder Tapi Tuhan tuh Haltungen, mau membentuk kedalaman hati kita ini yang sungguh-sungguh harus diubahkan. sondern er formt unsere innere Haltungen. Nah, salah satunya ya ini tadi yang kita sebut ya, attitude of contempt itu tadi ya, sikap yang menghina, merendahkan dan seterusnya. Und einer davon ist diese verachtende und erniedrigende Haltung. Ayat 23 saya, ini seperti move ke topik yang lain, tapi sebetulnya kita masih bisa jadikan satu ya. Vers 23, hier kommt man scheinbar zu einem neuen Thema, aber eigentlich kann man es noch verbinden mit dem vorherigen. Yaitu gambaran yang tadi kita baca ya. Kalau misalnya seseorang, ya bahkan di sini pakai engkau lagi, ini tadinya sebetulnya tadinya itu pembicaraan itu dari second person plural ya, tapi sekarang engkau ini menjadi second person singular di sini. Und hier geht es sogar darum, dass hier sogar du angesprochen wirst, also zu der Singular zweiten Person. Vorher ging es ja um Ini euer. ya persoalan perorangan gitu ya, ini personal individual problem sekarang sudah. Also hier geht es sogar um persönliche Probleme. Yaitu apa saya? Engkau yang mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tapi kemudian teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dikatakan di sini ya, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, baru lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und das selbst eingedenkt wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass deine Gabe dort im Altar liegen und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Alsdann komm und opfere deine Maksudnya Gabe. orang sering mengingatkan ya di dalam hal ini dan betul ya, yaitu ada kaitan ya saya dengan hidup yang mempersembahkan kepada Tuhan. Maksudnya ini sikap beribadah ya. Itu dengan relasi horizontal itu sangat ada kaitannya. Und Leute erinnern daran, und das ist auch richtig so, dass ein Leben, das Opfer gibt vor Gott, das hat eine enge Verbindung mit dem horizontalen Beziehungen im Leben. Kita nggak bisa mengatakan, yang penting saya beribadah kepada Tuhan ya, saya mendengar firman Tuhan gitu, tapi terus kemudian kita nggak bisa reconcile dengan saudara kita. Gitu. Man kann nicht sagen, Hauptsache ich diene Gott und diene ihm, aber wir haben keine Versöhnung mit unseren Mitmenschen. Damai dengan Allah itu berarti juga damai dengan sesama, ya. Damai dengan saudara seiman. Denn der Frieden mit Gott bedeutet auch Frieden mit den Mitmenschen, Frieden mit unseren Glaubensgeschwistern. Kalau kita cuma bilang kita yang penting berdamai dengan Allah, tapi terus kemudian kita nggak berdamai dengan kanan kiri kita,
ya itu bukan berdamai dengan Allah berarti. Denn wenn man sagt, hauptsächlich Frieden mit Gott, aber kein Frieden mit den Menschen, dann bedeutet es auch kein Frieden mit Gott. Saudara, Allah itu bukan pelarian kita terhadap konflik horizontal ya. Terus kemudian di tengah-tengah konflik horizontal kita escaping ya. Escape gitu, datang kepada Tuhan. Allah itu bukan itu, saya bukan. Denn Gott ist nicht unser Zufluchtsort von unseren horizontalen Konflikten und Problemen, Maka dass sudah man membaca di flüchtet. dalam bagian ini jelas sekali, yaitu bahwa ya berdamailah dulu gitu. Kamu mesti meninggalkan persembahanmu itu dan datang kepada saudaramu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Und so steht hier, dass man erst sich versöhnen soll mit den Geschwistern, erst dann kann man die Opfergabe geben. Sekali lagi ya, saudara melihat di sini pentingnya bagaimana Allah itu treasure human relationships. Und hier sehen wir nochmals, wie Gott hochachtet die menschlichen Beziehungen. Nah ini kalau di dalam konteks pada saat itu, misalnya ini kan Yesus bicara di Galilea ya. Zu derzeitigen Kontext, Jesus sprach ja in Nah, itu kalau orang Galiläa. mau travel ke Yerusalem tuh kira-kira ya 80 mil gitu saya. Wenn Leute nach Jerusalem gehen wollen, sind es 80 Meilen. Ya, lebih daripada 100 kilometer ya itu ya, lebih. Also mehr als 100 Kilometer dann. Ya, jadi sudah bisa bayangin orang sudah datang ke sana terus kemudian ternyata teringat ada belum berdamai dengan saudara seiman, ya mesti balik lagi ke Galilea gitu saya, another 80 miles itu tadi gitu, 100 kilo lebih. Also kann man sich vorstellen, wenn man da ist und daran erinnert wird, oh, ich habe mich noch nicht versöhnt, ich muss wieder den ganzen Weg zurückgehen nach Galiläa, 80 Meilen lang. Baru setelah itu ya kembali lagi ke Yerusalem gitu. Und dann erst wieder zurück nach Jerusalem zu gehen. Dan baru kalau setelah selesai balik lagi ke Galilea. Jadi ini yang seharusnya bisa Galilea, Yerusalem, Galilea. Ini jadi Galilea, Yerusalem, Galilea, Yerusalem, Galilea. Waduh, melelahkan sekali, saudara. Und danach erst wieder zurück nach Galiläa. Also statt Galiläa, Jerusalem zurück zu Galiläa zu gehen, wäre es Galiläa, Jerusalem, Galiläa, Jadi Jerusalem zurück poinnya nach apa sih Galiläa. sebenarnya di sini saya dengan apa ini ya gambarannya seperti ini? Also was ist also der Punkt davon, von dieses Bild? Berarti ini sekali lagi ya, Tuhan itu betul-betul treasure, dia itu sangat take seriously ya. Ini pentingnya right relationships ya. Also wir sehen, wie Gott das hochachtet, die wahren Beziehungen, die richtigen Kita Beziehungen. nggak bisa ignore begitu saja, saudara. Terus kemudian ya siapa sih di dunia ini yang nggak ada konflik dengan orang lain? Oh nggak bisa, saudara. Man kann es nicht so ignorieren und sagen, ach, wer hat schon gar keine Konflikte mit anderen Menschen? Das geht nicht. Hubungan kita dengan Tuhan itu at stake ya, saudara. Ini juga di dalam resiko kalau kita nggak membereskan hubungan dengan sesama ini. Denn unsere Beziehung zu Gott steht auch im Spiel, wenn wir unsere Beziehung mit den Mitmenschen nicht richtig machen. Dan ini bukan tadi ya kembali kepada topik kita gitu ya. Yesus mengatakannya di dalam kaitan dengan dosa membunuh loh saya ini. Und nochmal zu unserem Thema, Jesus spricht das sogar in Bezug zum Saudara nggak kebayang Mord juga. an. Masa saya konflik sama orang lain nggak mau ngomong untuk sementara waktu. Ini saya seperti kayak orang yang sedang membunuh gitu. Dan tanya aja Yesus, kenapa Yesus mengaitkan ini dengan dosa membunuh? Man fragt sich vielleicht, ich habe einen Konflikt mit anderen und will nicht mit dem sprechen. Wie kann es sein, dass das in Verbindung getan wird mit Töten? Aber fragt doch Jesus selber, warum da die Beziehung besteht zum Töten. Sudah ini apa di dalam zaman kita ya, ini ada yang namanya cancel culture. Cancel culture sudah tahu. Zu unserer Zeit gibt es ja dieses Cancel Culture, das kennen wir bestimmt. Belakangan di Indonesia populer istilah ghosting ya, ghosting. Oder Tiba-tiba hilang gitu ya. in Indonesien auch dieses Ghosting, dass man einfach verschwindet. Ini nggak bisa dibenarkan soalnya kalau dari perspektif perikop yang kita baca di sini gitu. Das kann man nicht rechtfertigen, wenn wir das lesen, was wir gelesen haben. Ya kalau saudara punya apa misalnya seperti Facebook begitu, saudara lihat orang kebanyakan ngomong annoying dan sebagainya, tinggal unfriend selesai gitu kan ya. Dass wenn man in Facebook Freunde hat, die uns vielleicht nerven, dass man einfach unfriend und das Problem ist gelöst. Ya
Tetapi saya di dalam real life, di dalam hal ini ya, wah itu anyway virtual juga nggak betul-betul jelas sih siapa friend itu gitu kan ya. Tapi di dalam real life saya kita nggak bisa sudah melakukan itu. Aber okay, das ist vielleicht nur virtuell, aber im wahren Leben kann man das nicht machen. Yesus mengajarkan kita perlu berdamai ya. Di dalam ayat yang lain kalau itu tergantung pada kita ya, kalau itu depends on us, on me ya, dan kita itu harus hidup berdamai dengan semua orang. Aber Jesus lehrt uns, dass wenn es von uns abhängt, dann sollen wir in Frieden leben mit anderen. Ya, actually kalimatnya ada ini, when it depends on you, you should make peace with the other gitu. Maksudnya depends on you itu dalam pengertian gini, kita nggak bisa bertanggung jawab apakah orang lain mau berdamai dengan kita ya. Tapi dari sisi kita ya, from our side ya, depends on me. Kalau itu depends on me, then saya harus bersedia untuk reconcile dengan yang lain. Also wir können nicht verantworten, ob jemand anderes sich mit uns versöhnen will, aber wenn es von uns abhängt, dann sollen wir uns versöhnen mit den anderen. Saudara nggak bertanggung jawab, sekali lagi kalau orang lain nggak mau berdamai dengan saudara, itu memang bukan tanggung jawab saudara. Also wir haben nicht zu verantworten, wenn andere sich nicht versöhnen wollen mit uns. Tetapi saudara bertanggung jawab untuk rela, mau, willingly reconcile with others. Aber wir haben es zu verantworten, dass wir bereitwillig sind, uns zu versöhnen mit anderen. Jangan membiarkan ini ya, relasi yang buruk itu tetap depending, unresolved, terus ya begitulah saya. Nggak ada penyelesaiannya dan seterusnya. Lasse nicht diese kaputten Beziehungen ungelöst bleiben. Ya, ini sesuatu yang nggak mempermuliakan Tuhan ya. Denn das ist etwas, was Gott nicht verherrlicht. Bagaimana kita bisa bersaksi ya tentang Tuhan yang mempersatukan kita, tapi kita sendiri hidup di dalam konflik bahkan dengan saudara seiman. Wie können wir ein Zeugnis ablegen über Gott, der uns vereint, wenn wir immer noch in Konflikt leben mit anderen, auch in unseren Glaubensgeschwistern? Maka sekali lagi di sini Yesus mengingatkan seriusnya relasi yang reconciled ini ya dengan saudara. Und so erinnert uns Jesus nochmal, wie wichtig es ist, zu versöhnen mit unseren Mitmenschen. Ayat 25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Vers 25, sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Wege bist. Kemudian kalimat berikutnya, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantwortete und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen Kita jangan wirst. salah tafsir ya. Maksudnya ini bukan di dalam pengertian bahwa wah menakutkan juga ya resikonya begitu. Also das soll man nicht so interpretieren, dass man denkt, oh, die Risiken der sind sehr beängstigend. Saya beresin karena kalau enggak ntar saya akan mengalami kerugian, saya bisa dipenjara gitu. Am besten muss ich das lösen, damit ich nicht ins Gefängnis komme. Sudah ini Tuhan bukan mau mengarahkan kita kepada ketakutan terhadap hukuman, bukan itu poinnya. Gott will uns nicht hier führen zu Angst vor Bestrafung. Nee, das ist nicht der Sinn. Tapi seperti yang tadi kita sudah bahas sebetulnya ya kan, dikatakan di sini semuanya yang disertai dengan bukan ancaman, tapi itu loh tadi siapa yang berkata kafir, berjahil itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita juga sudah bahas kan bagian ini, bukan untuk menakut-nakuti orang dengan hukumannya, bukan. Aber hier geht es nicht darum, Leute Angst zu machen wegen den Bestrafungen. Das ist nicht der Punkt der Sache. Tetapi di dalam pengertian bahwa ini adalah dosa yang kita perlu bereskan. Message-nya itu di sana. Sondern dass das eine Sünde ist, die man lösen soll. Ya, karena dosa seperti ini will not go unpunished gitulah kira-kira ya. Dosa yang seperti ini nih nggak akan oh cuma gitu toh. Ya udah nggak apa-apa, Tuhan bisa melupakannya begitu. Oh bukan, ini dosa ini akan ada hukumannya. Denn diese Sünde wird nicht unbestraft bleiben. Es ist nicht eine Sünde, die Gott dann einfach vergessen wird. Nein, es gibt eine Strafe für diese Sünde. Jadi sekali lagi saya, ini
yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus di sini ya, ini mau menyadarkan kepada kita ya. Sekali lagi ya, pentingnya membereskan relasi yang rusak. Also Jesus will uns nochmal daran erinnern, wie wichtig es ist, diese kaputten Beziehungen Ya, wiederherzustellen. karena ya inilah natur daripada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Denn das ist die Natur von Leuten, die wahrhaftig an Christus glauben. Saya khawatir saya dengan kekristenan-kekristenan yang apa ya, tradisional, warisan, kebudayaan, kultur. Ich mache mich Sorgen um Christentum, die so traditionell Kultur und so weiter und Erbe und so weiter sind. Tapi nggak betul-betul mengubah kedalaman hati seseorang. Aber nicht das Innere des Menschen verändern kann. Waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan kita ya, dia itu akan mengubah dari kedalaman hati kita, saudara. Denn wenn Jesus in unser Leben eintritt, wird er uns verändern von Innerem. Termasuk juga bagaimana kita ini ya, seringkali di dalam kehidupan ini ya, meskipun kita katakanlah ya, nggak externally membunuh, tapi secara inwardly kita ini bisa dikuasai oleh tadi ya, amarah yang karnal ini. Und eines davon ist, dass man vielleicht tatsächlich äußerlich nicht tötet, aber innerlich behaftet wird von dieser Wut, das so fleischlich ist. Seperti tadi kita baca ya pada ayat yang 20, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. So wie in Vers 20 wir gelesen haben, in Vers 22, dass jeder, der zürnt, vor Gericht verfallen wird. Nah, itu ayat 22 ya, betul ya. Ini apa, setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Terjemahannya begitu ya di dalam bahasa Inggris. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Also in Vers 22, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird vor Gericht verfallen sein. Ya, saya angry with his brother atau sister termasuk gitu kan ya. Sudah di dalam tradisi ini ya, apa medieval ya, ini sin of anger, ini carnal anger termasuk one of the 7 deadly sins. Und in der mittelalterlichen Tradition ist die Sünde des Zornes eine der 7 tödlichen Sünden. Ya, orang yang ya marah ya, ini bukan marah yang suci ya, tapi marah di dalam pengertian yang salah di sini ya. Itu adalah deadly sin ya kalau di dalam tradisi medieval. Denn jemand, der so fleischlich oder falsch zornt, das gehört zu einer der 7 Todessünden. Saya tentu kita dari perspektif Protestan memang kita ini ya, saya kita mengatakan ya semua sin itu nggak ada sin yang nggak deadly di dalam hal ini ya. Maksudnya dalam arti bahwa ya semua dosa itu membawa maut lah, kita percaya seperti itu ya. In der protestantischen Perspektive sagen wir, okay, jede Sünde führt eigentlich zum Tod, in dem Sinne, dass jede Sünde zum Tod führt. Also ist auch eine Todessünde. Tetapi ini saya ada hal yang kita bisa pelajari di sini. Paling nggak di dalam tradisi medieval ini mau mengatakan bahwa sin of anger ini serius sudah. Kita mesti take care seriously. Aber eine Sache können wir hier erlernen von der mittelalterlichen Tradition, dass die Sünde des Zornes seriös ist und schwerwiegend Tadi kita ist. mengatakan ini ya, saudara, kita mengatakan ya di dalam khotbah di bukit ini Tuhan nggak mau kita hanya sekedar tidak membunuh ya, apa tidak marah, tapi kita mesti memikirkan positifnya apa gitu. Und wir haben zuvor gesagt, dass in der Bergpredigt es nicht darum geht, dass Jesus sagt, was man nicht darf, sondern was man positiv machen soll. Also den positiven Sinn. Apa sih positifnya, lawan katanya ya, kalau kita bicara tentang ini ya, maksudnya apa itu? Anger itu apa sih ininya, apa lawan katanya gitu? Also was wäre denn das Positive oder das Gegenwort zu Wut oder Zorn? Nah, so ini menarik ya, saya kalau apa di dalam tradisi apa medieval ini juga ada seperti kayak kontrasnya gitu. Jadi ini ada 7 deadly sins
ya, terus atau seven capital sins ini, terus kemudian di sisi yang satunya dia the so-called seven virtues ya. Und interessanterweise in der mittelalterlichen Tradition gibt es einerseits die 7 Todessünde und andererseits die 7 Tugenden. Nah, apa sini lawan katanya yang ditekankan di sini yaitu virtue of patience. Und was ist das Gegenwort dazu? Das ist die Tugend der Geduld. Ya, patience itu berarti saudara itu forgiving ya, saudara bisa mengampuni. Also Geduld, dass man vergeben kann. Saudara nggak menghayati apa ya ketersinggungannya saudara gitu. Dass man nicht über die eigene Betroffenheit zu sehr nachdenkt. Apalagi sampai saudara tinggal di dalam kepahitan ya karena disakiti, dilukai gitu. Vor allem nicht, dass man in der Bitterkeit verweilt, weil man verletzt wurde. Ya, inilah yang ya disebut dengan dosa kemarahan ya, seringkali seperti ini saya itu terpendam di dalam hati ya. Tapi sebetulnya akarnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengampuni sebenarnya. Und das ist die Sünde des Zornes, das in uns Wurzeln schlägt, weil man nicht vergeben kann. Lihatlah Yesus Kristus ya, yang sudah mengampuni saudara dan saya. Siehe auf Jesus Christus, der dich und mich vergeben hat. Lihatlah berapa besarnya, berapa dalamnya dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Siehe doch, wie groß und wie tief unsere Sünde ist vor Gott. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Ya. Und doch hat Gott uns vergeben. Lalu kita ini dasarnya apa ya? Nggak mau mengampuni orang yang lain. Apakah dosanya dia lebih besar gitu? Welchen Grund haben wir, dass wir anderen nicht vergeben wollen? Ist ihre Sünde größer als unsere? Atau saya lebih besar dari Tuhan gitu, jadi saya lebih berhak marah atau apa ya sebetulnya? Oder bin ich größer als Gott, dass ich mehr Recht habe, zornig zu sein? Kalau Tuhan saja mengampuni gitu, terus kemudian kita nggak mengampuni, ini dasarnya apa ya sebetulnya ini? Wenn selbst Gott vergibt und wir nicht vergeben, was ist der Grund dazu? Nggak ada, saya betul-betul nggak ada gitu. Ini absurd sebetulnya memang. Und tatsächlich gibt es keinen Grund, es ist absurd. Maka saya sekali lagi ya, ini kekuatan mengampuni ini datangnya dari mana? Also woher kommt wiederum die Kraft zu vergeben? Ya, tidak lain tidak bukan datang dari Yesus Kristus. Und die kommt von Jesus Christus allein. Kalau kita percaya kepadanya ya, kita bisa belajar itu apa artinya kelemah lembutannya. Wenn wir an ihm glauben, können wir lernen, was Sanftmut bedeutet. Kita mengerti His mercy and compassion. Verstehen wir seine Gnade und Kita Barmherzigkeit. mengerti His patience. Kita mengerti panjang sabarnya. Und wir verstehen seine Geduld und Langmut. Ya itu istilah patience itu saya. Ini bahasa aslinya itu adalah makrotumia ya. Kalau diterjemahkan itu sebetulnya adalah long temper gitu, long temper. Bukan short temper tapi long temper ya. Und Geduld in der Originalsprache ist Makrothymia oder Langmut. Nah, saudara tahu ya itu istilah long temper gitu ya. Nggak gampang meledak, saudara. Nggak gampang marah. Also man ist nicht leicht gereizt oder leicht zornig. Bukan nggak bisa dilukai tentu saja ya bisa, namanya kita manusia pasti bisa dilukai. Gitu. Nicht, dass man unverletzbar ist, natürlich ist man als Mensch verletzlich. Tapi saudara, despite kita ada pain ya, indeed ini ya, hurtful, sakit dan sebagainya, tetapi sekali lagi ya ada kekuatan gitu, ada saudara bisa spare-nya itu panjang gitu ya, seperti Tuhan. Und doch, wenn man verletzt wird, hat man trotzdem lange Geduld, so wie Gott alleine. Nah ini saya, ini yang dimaksud di sini ya, berarti sekali lagi bukan hanya sekedar tidak membunuh dan tidak marah, tapi bagaimana kita memiliki hati yang merciful, forgiving, patient. Und das ist das, was hier besprochen wird, nicht, dass man nicht tötet, sondern dass man ein Herz hat, das geduldig ist. Kalau kita punya hati yang
mengampuni ya, saya percaya orang seperti itu ya nggak gampang konflik dengan orang lain gitu ya. Iya, untuk apa juga konflik begitu ya? Dia adalah orang yang suka mengampuni. Denn wenn man jemand ist, der leicht vergibt, hat man weniger Konflikte. Warum soll man auch Konflikte mit jemand haben, der leicht vergibt? Ya kalau perbedaan pendapat ya itu wajar lah, ya kita memang bisa berbeda pendapat, tapi berbeda pendapat terus kan nggak harus jadi apa ya, membawa serta ego terus sampai nggak bisa mengampuni, ya benci dengan orang lain. Ya ini tidak dewasa ya. Andere Ansichtsweise zu haben ist natürlich normal, aber das bedeutet nicht, dass man dann mit Ego dann jemanden hasst und so weiter. Das wäre sehr nicht erwachsen von uns. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang tadi ya, forgiving ya. Again, beda pendapat, silakan beda pendapat, bahkan boleh berdiskusi or even sampai berdebat kali ya, nggak apa-apa. Tapi setelah itu apa? Ya setelah itu dia tetap adalah my loving brother and sister. Aber wenn man im Inneren vergeben kann, so ist es okay, dass man andere Ansichtsweisen sind. Man kann Diskussionen führen, man kann debattieren, aber letztendlich ist es mein geliebter Geschwister. Ya, loving brother and juga beloved brothers and sisters, both lah ya. Maksudnya dia yang mencintai saya, tapi yang saya juga mencintai dia. Gitu. Also geliebte und liebende Geschwister. Ini yang indah di dalam persekutuan Kristen ya. Und das ist doch das Schöne in einer christlichen Gemeinschaft. Sekali lagi ya, kita memang bukan orang yang sempurna. Natürlich sind wir nicht vollkommen. Tapi Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna gitu ya. Aber Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bukan dengan kekuatan kita, sekali lagi. Nicht mit unserer eigenen Kraft. Tapi Yesus membawa kita ke sana, saudara. Sondern dass Jesus uns dahin führt. Mari kita mengikuti Yesus. Lass uns Jesus folgen. Mari kita masuk dalam doa, minta saudara Ignazio untuk menutup di dalam doa. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die heutige Predigt. Wir danken dir, dass du persönlich zu uns gesprochen hast. Du kennst unsere Probleme, Herr, du kennst unsere Schwierigkeiten mit unseren Mitmenschen und unseren Geschwistern. So wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns tatsächlich doch dahin führst, ein Leben zu führen, das dir wohlgefällt, ein Leben, das vergibt und in Barmherzigkeit lebt, sodass wir mehr und mehr auch dich in unser Leben widerspiegeln können und es austragen können in unser Leben. So wollen wir jeden von uns in deinen gnädigen Händen legen. In Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.